Wish you all a very healthy good morning to my dear principal, Dr. Ashish Dev sir, respected dignitaries, today's honorable speaker, Mr. Bibhu Prasad Patra, and my dear students. Welcome to this online webinar on World No Tobacco Day. You all know our 31 May is celebrated as World No Tobacco Day. We organized a webinar through JRG College of Pharmacy, and today's theme is protecting children from tobacco industry interference. I am Mr. Arunaniket Das, Assistant Professor, and it's my honor to be a moderator on this season. May I request our Honorable Principal, Dr. Ashish Devstar, to warmly make a start for this season and introduce our speaker. Thank you. Good morning, everybody. Good morning, sir. Good morning, sir. Students, can you hear me? Anurag, I think, joined. Few students have joined, so we have participants around 20. Am I audible? Yes, sir. Yes. Yes, yes. Yes, sir. So, first of all, a very good morning to all. And then I would like to thank Arun sir for organizing this program and inviting his senior, Mr. Bibhu Prasad Patra. Sir, Mr. Bibhu Prasad sir, thank you for accepting our invitation. Uh, I'll not take much time. I just want to welcome on behalf of this JRG Educational Trust, JRG College of Pharmacy, management team from JRG College of Pharmacy. I'm the principal over here. So, without taking much time, I would like that, sir, you please carry on with your presentation on the World Anti-Tobacco Day. The basic objective of this program is that, sir, you are a student of science, pharmacy, and you are doing your PhD at NIPER, a premier institute. So, our objective is that our students should learn that how they will proceed in their career, first thing. Second, in this webinar about this tobacco, I think that is your research topic, cancer research. So please enlighten our students about this day, why it is celebrated, and various diseases that is associated with the tobacco consumption. Right, sir? So the dais is up now yours. Please proceed. Good morning, everyone present here and respected principal sir. I delighted to welcome to all today's presented topic, World No Tobacco Day. Before going to the discussion, I would like to thank you, thank you to our beloved principal sir, and I also express my uh, gratitude towards the uh, Arun sir who coordinates the today's program, and also thank you all the management team who are behind this effort. Uh, uh, I think my presenter slide is visible. Can Yes, sir. Arun? Yes. Yes, Yes, sir. yes. Okay. Proceed, sir. Uh, Today is National No Tobacco Day. Okay. I okay. Sorry to interpret. I Today is World No Tobacco Day. This World No Tobacco Day, if you go to the history, why it is celebrated, why this theme, uh, World Health Organization started in the history, 1987, the World Health Organization take a global action to encourage the people and spread the awareness about the tobacco. In 1987, it started with the name of World No Smoking Day. And afterwards, in 1988, so globally, all the country joined to celebrate this. Nowadays, total 180 country joined with WHO.
to celebrate the program. And by coming to year 1988, it is announced as World No Tobacco Day. Why it is celebrated? Mainly, it is main motto is to say goodbye to the tobacco and tobacco related all the products, and awareness about the tobacco. Today's topic will discuss about renowned fact about India and world. What is the hazardous effect of tobacco and how we quit this product. Today we'll discuss some of the statistics. It's really tobacco effect in our world or India. If we talk about the world, to nearly estimated 1.3 billion people use the tobacco related product, and the India coming under the developing country from low to middle. And if you see the recent WHO data, more than 80% people are use tobacco in low and middle class country. It is a horrifying statistics when I read more than 37 million people in aged 13 to 15, which are the mostly school going children. In 15, the people are passing the high school, and they involve this thing in the chewing tobacco, smoking, like this action. And when we read this topic, we are thinking about the what is the future happen by these things. And if you separate the gender wise, we know always boys are the first in the think of which thing. See the this thing, the 11.5% boys contributed this hazardous thing, and in the use of the tobacco. And recent survey WHO conducted in European region, and in 2022, it estimated 12.5% adolescent. The adolescent mainly told that person in the teen ages, like that 13 to 19, and this age is mainly the young, older person telling that to build your career. But if you see the 12%, the people are using and involved in the mysterious thinking, and it is very, what will tell, nostalgic thing. And the people love in the school going children 2 to 3 times to smoke in a day. And in the world region, if you tell, every 4 seconds a premature death happen due to the tobacco. Once you imagine what is the fault of the child who is growing in the home of a mother, what is his fault? He closed his eye because of this tobacco. And if you talk about the India, then see, it is the second largest. Again, I will say it is the second largest tobacco consuming in the world. If you tell the developing, it is coming under the low to middle. This nostalgic thing, the India contributed second largest. It is same on us. And if you can tell of the total population of the world, it contributed 10% smoker of the world. Is it the contribution? And in every year, 1.35 million, nearly 1.4
million people dead due to tobacco. And if you compare to the whole death scenario in the India, it is 60%. More than the half of the percent of people are dead due to only the reason tobacco. If the again, if you see the adult population like us in the age 267 million adults, and in the Indian scenario is 29%. A question arises the us, but what is the tobacco? Why the people are taking this? Is this a that thing which will promote us? Why the people are influencing? If you if you think the economic cost of the tobacco, the Indian in the data 2017 and 18, the India spent around 1,77,000 crore for the diseases, which is mainly contributed by tobacco. Once think ours money, what taxes giving money can contribute any developing project like bridges and study, but it will total of the money. They're telling when I go to the literature survey, 1% GDP spend to the cure and attribution cost and reimbursement of the tobacco diseases. Once think if we will save that money, then what we will do for our develop of our country. And if you go the socioeconomic burden for 1,192 rupees per month. Once think the we know in India the all people are most of the people come from below poverty line and uh, lower middle class family. The money to spend in the 1,000 money every month. If you save one thing, if you the cumulative money, if you save that money, it is nearly 15,000 per year. You save. It can contribute to his child's money, study, and any other thing. If he can buy any healthier product, so much product are available no without the nicotine, healthy habits like that. But the person spends his most of the money in the tobacco. There is a graph showing the last buying tobacco. Here you can see the smokeless tobacco like gutka, khoini is this thing. The last spending money is the 43 rupees. As you know, all the person daily buy the tobacco for his consumption. If one person spend 43 rupees, I think in Odisha a breakfast available in we can tell dahi vada will buy in 20 or 30 rupees. The person will take his breakfast and 40 rupees mostly available lunch also. He take a lunch money in invested in the tobacco, which is hazardous to the his effect. And in future, we can tell you he choose a way to his death. Uh, then the question arises: what is tobacco? Can you tell any person what is tobacco? Okay, let me tell me. Uh, in diploma, I think all people read about in pharmacognosy. It is a if you talk the biological source, it is a dried leaves of Nicotiana tobacco and the family Solanaceae, and it is one
chemical which used to kill the insecticide, the insect, small uh, causes hazardous insect. We used to prevent that insect effect by using the insecticide. And if you see the tobacco, it contain more than 7,000 chemicals, and most of the 100 are toxic and 69 are carcinogenic. What are the carcinogenic? The carcinogenic are that chemical which mutate your DNA or oxidative stress, and you can tell it is a cancer causing agent which stimulates and causing the cancer in your body. Can, can you see, imagine nearly 70 carcinogenic in that tobacco, and the people are consuming daily. Is not a question arises, you are buying cancer. What is the tobacco available? There is a two types of tobacco: smoking and smokeless tobacco. In most of India, the in number of company available to buy as a seller, and an industry are available to sell the tobacco. There is various smokeless tobacco, khaini, pan gutka, gudaku, and something. And in the smoking option also there is so many option is available: cigarette, bidi, hookah, snips, and that is uh, in right side you can see the nowadays these trends occur e-cigarettes. What is e-cigarette? It is a electronic nicotine delivery system. Now India, it is banned. When I go to ends, I mean, one mysterious thing I got, the ends claim that it Sir, is one second. One second, Bibhu bhai. Our Kiran Saurabrata has raised his hand. He want to question ask. ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। Okay, okay, ଆପଣ okay. ଟିକେ ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡିପ୍ଲୋମା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟରର ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଟିକେ ନର୍ମାଲ ଆମର ବି ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଆପଣ ଟିକେ ମିଶେଇକି କୁହନ୍ତୁ, ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଝିବାରେ ସୁବିଧା ହବ। Okay, 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 okay. ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। କିରଣ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାର। How you can ask? Okay, sir. Hello, sir. Good morning. Good morning. Sir, ମୋର ଗୋଟେ question ଥିଲା କି smoking ଟା ଏତେ addictive କଣ ପାଇଁ? हाँ, तो मेनली स्मोकिंग रे कौन थाए, निकोटिन गोटे सब्सटेंस थाए। तो सी कौन करे ब्रेन रो, तार माने हमको जानिया पड़े तार मेकानिज्म टा कौन। तो सी निकोटिन टा हमरो गोटे रिसेप्टर अछि, निकोटिन एसिटाइल NaCH रिसेप्टर, निकोटिन एसिटाइलिन रिसेप्टर। से सही रिसेप्टर पे एक्ट करे, एक्ट करला पर से कौन करे, डोपामाइन रिलीज करे। तो व्हाट इज डोपामाइन? इट इज एमिनो it is a amino hormone that is feel like well being। तुमको कौन लगे मत माने बहुत भल लगे, बहुत फील हम, एंड it is will tell when you do a get a success, you what you get a you feel good. That time dopamine releases in the brain, and when you take the nicotine, excess amount of the dopamine hormone releases। आम एमती कहीपर जदि आम गोटे गोटे भल कम करुचे कि कौन किए गोटे आमको प्रेस कला, तो आमको से डोपामाइन रिलीज आमको केते भल लगे, किंतु ताठू बहुत परिमाण रे डोपामाइन रिलीज हुए जितेबाला आम निकोटिन टाणीबा। आ होइनी मतलब जितेबाला आम या डिस्कंटिन्यू कर दो, से टाइम रे कौन हुए, से डोपामाइन टा सर्कुलर रिलीज हुए नहीं, आमको क्राविंग इफेक्ट हुए। तो व्हाट इज क्राविंग इफेक्ट? तो क्राविंग इफेक्ट कौन, गोटे जिनसटे करने आमको बहुत इच्छा हम, आमको से जिनसा कले ही आमको भल लगे। लेटर आई विल डिस्कस व्हेन आई विल हाउ टू क्विट tobacco। Okay, is it understandable?
ବୁଝିପାରିଲ କି? Yes, sir. Yes, sir. ଓକେ, ହଁ, Thank you, sir. ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ହଁ, when I go the survey, I got three hard hitting fact. Uh, in a day, if you tell in every day 400 people death in the road accident, and if we talk about the due to diarrhea, 1200 cases died for diarrhea. But when I see in the tobacco related death for a day in India, 3700 cases death in India. ମାନେ ତମେ ସମାନେ ସବୁ ଲୋକ ଟାଇଟାନ ମୁଭି ଦେଖିଥିବ, ସେଥିରେ କ'ଣ ମାନେ ଗୋଟେ ସିପ୍ରେ 2200 ଲୋକ ଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ସେଇ ଇନସିଡେଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଦିନରେ 1500 ଲୋକ ମରିଯାଇଥିଲେ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଓସ୍କାର ୱିନିଂ ଫିଲ୍ମ ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ। ତ ତମେ ଗୋଟେ ଭାବ 1500 ଲୋକ ଯଦି ଗୋଟେ ଦିନ ମରିଗଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମୁଭିଟେ ହେଇଗଲା, ଆଉ ସେଇଟା ଓସ୍କାର ବି ପାଇଗଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ଏଠି 3600 ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି, 1500 ଇଣ୍ଟୁ 2.5 କରିବ ଯଦି 3600 ଲୋକ ହେଲେ, ତ ଇଜ୍ ନଟ୍ ମତଲବ ଏଇଟା ଚିନ୍ତାଜନକ କଥା ନୁହେଁ। Then another things when I saw, it is always it is not it also causing the direct effect to the person, it also causes the indirect effect to the person. I will tell you the major tobacco producer worldwide. If we tell to country which produces more tobacco, India is the second number. And what is the effect we get? See here, almost 40 million pounds of toxic waste dumped everywhere. Can you imagine what is the 40 million pound? If you weigh it is 2800 African elephant and 88 statue of liberty. ତମେ ଯଦି 28ଟା ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଲିବର୍ଟିକୁ ମିଶେଇବ, ତେବେ ଯାଇକି ଏତିକି ଟକ୍ସିକ୍ ୱେଷ୍ଟ ହେବ, ଯାହାକି ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ ନଦୀରେ କିମ୍ବା ସଏଲରେ ମିଶେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍ମୋକିଂ ଇଫେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଟର୍ସିଆରୀ ସ୍ମୋକିଂ ଇଫେକ୍ଟ ହେଉଛି। ତ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍ମୋକିଂ କ'ଣ, ଟର୍ସିଆରୀ ସ୍ମୋକିଂ କ'ଣ, ଆମେ ଫର୍ଦର ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ହେଲା। ଦେନ୍ ୱି ଗୋ ତ ଥାର୍ଡ ଫ୍ୟାକ୍ଟ, 260 million Indian consume tobacco in others. If you tell 260 million, in priorly I discussed 260 million adults in Indian, which is equal to the 4 times population of the France and 11 times the population of the Australia. ଯଦି ଆମର जो टोबाको यूज करुछंती पॉपुलेशन देखिबा, तो ये 4 गुणा फ्रांस रो पॉपुलेशन आउ 11 गुणा ऑस्ट्रेलिया पॉपुलेशन। तो कितनी लज्जाजनक कहानी, आमर जोठी आमर यूथ पॉपुलेशन किछि भल काम रे यूटिलाइज होबा कथा, कोठी वर्ल्ड डेवलपिंग रे यूटिलाइज होबा कथा, तो से माने इन्वॉल्व होचंदी टोबाको यूज करिवा पे। The types of tobacco in India, trial discussed, I show the image of the tobacco, but the variety type of the option available in India for consuming tobacco. I think if you go a restaurant, there is no that much person variety of dishes available for any dishes. See, if you tell about the smokeless tobacco, pan mittel, khaini, gutka, jarda, snuff, and it is also depend upon the state and state wise, and the variety also
changes. I collected this information from the Tobacco Institute of the India. What is the pattern of the tobacco? Mostly in one survey conducted in 2016 to 2017, so mostly the person eating khaini, gutka, betel quid, mainly pan, and the jarda, and which is mainly causes the cancer, oral cancer in the India. And if you tell of the smoking, it is mostly used to product are BD and cigarette. And if you tell about the Rajasthan, Haryana, there is the popular using hookah. ତମେ ମାନେ କଣ ଭାବୁଛ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ଟୋବାକୋ ପପୁଲେସନ କେତେ ହେଇଥିବ କମ ନା ଅଧିକ ସାର୍ ଅଧିକ ହେଇଥିବ ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ here you can see the 51.7% Odisha people are consuming tobacco. The National Family Health Survey 5 tell you can tell like that the half of the population using this tobacco. If you going outside of the state and outside of the country, if they'll ask about you, then what how is the Odisha, what is the Odisha condition, why Odisha people are poor, then there is no option to tell. When I reading in the National Institute, when I people tell about the people are using this thing, I feel same. Why? For this thing, we should educate to the people, and we should spread the awareness to people about this thing, how the thing are hazardous. Here, the global adult tobacco survey in Odisha, the main population is 52%, and in women 33.6% people using smokeless tobacco, that is khaini and all of the things. And if you tell about the smokeless tobacco, it is much higher. If you tell what is the difference between the smoking and smokeless tobacco, so smokeless tobacco more hazardous from the smoking, because you always seeing like that ଯେତେବେଳେ ତମେ ଦେଖୁଥିବ ଲୋକମାନେ ପାନ ଖାଆନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ସାରା ରାସ୍ତାରେ ଥୁକନ୍ତି ଛେପ ପକାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏଇଟା ହ୍ୟାବିଟ୍ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ଯଦି ଦେଖିବ ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକରେ ମାଛି ଆଉ କାନ୍ଥ ଫାନ୍ଥ ପୁରା ନାଲି ଫାଲି ହେଇକି ପୁରା ଅସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଏ ଯଦି ଆମେ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ୱାଇଜ ଦେଖିବା ଆଉ ତା ସହିତ ଏବେ 2 ବର୍ଷ ତଳେ କୋଭିଡ ଆସିଥିଲା 2022ରେ 2023 ତ ସେଇଠି କ'ଣ ଏ ଯୋଉ ଥୁକିବା ଦ୍ୱାରା ଇଣ୍ଡିଆରେ ସେ ଟାଇମରେ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଥିଲା କି ଥୁକନି କ'ଣ ପାଇଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଇଏ ତ ତାଙ୍କୁ ତ ହାଜେଡସ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଦଉଛି ତା ସହିତ କେତେଟା କମ୍ୟୁନିକେବଲ ଡିଜିଜ୍ ଯେମିତି ଟିବି ବହୁତ ସାରା ଡିଜିଜ୍ କମ୍ୟୁନିକେଟରେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନରେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ଜଣଙ୍କଠୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ and every 10th of the adult exposed in the Sir, second hand. one second. Sudhananda, please question. Good morning, sir. Very good morning. Sir, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏବେ ଗୋଟେ ସିଗାରେଟ ଆଣିବା ଏଇଟା ଶରୀର ପାଇଁ କିଛି କ୍ଷତିକାରକ ହବ କି ନାହିଁ ସିଗାରେଟ ଟାଣିବାଟା କାନି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆଜି ଟାଣିଦେଲେ ଆଉ କେବେ ବି ଟାଣିବାନି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଟାଣିବାନି ଆଉ କେବେ ବି ଟାଣିବାନି ତ ଏଇଟା ବଡି ପାଇଁ ହାର୍ମଫୁଲ ହବ କି ନାହିଁ ହଁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ मतलब ମୁଁ କହିବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ଟିକ ବାଇ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତ ଗୋଟେ ସର୍ଭେ କରାଯାଇଥିଲା
ମାନେ ଯୋଉମାନେ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଆମେ ୟା ପରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା, ଯୋଉମାନେ କୁହନ୍ତି ଆମେ ଥରେ ଟାଣି ଦେବୁ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଟାଣିବୁନି, ଆଉ ଦିଥର ଟାଣି ଦେବୁ ତିନିଥର ଟାଣିବୁନି, ତ ସିଏ ମାନେ ଏ ସିଗାରେଟ୍ କି ମାନେ ଯୋଉ ସ୍ମୋକଲେସ୍ ଟୋବାକୋ ତା ପାଖରେ ଏମିତି ଇଫେକ୍ଟ ଅଛି ସେ ତମକୁ ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ବନେଇଦବ। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ତ ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ବନେଇଦେବା ପରେ ତ ତମେ ତାକୁ ହାବିଚୁଏସନ୍ ହେଇଯିବ କି ମୁଁ ସେଇଟାକୁ କଲେ ହିଁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତମେ ତାର ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସର ଗୋଟେ ଶିକାର ହେଇଯିବ। ଏମିତିକି ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି, ଥରେ କହିବେ ଦେଖିବା କେମିତି ସିଗାରେଟଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଦେଖିବା କେମିତି ମାନେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲ ମାରି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇବା, ତ ତାପରେ ସେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ମାନେ କହିପାରିବ 80% ଟୁ 90% ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସିଗାରେଟ୍ ଟ୍ରାଏ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲାଇଫ୍ ସାରା ଇଏ କରିଛନ୍ତି। ତ ସିଗାରେଟଟା ତମେ ଜାଣିଥିବ ଥରେ କନଜ୍ୟୁମ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା କେତେ ଇଫେକ୍ଟ ହୁଏ, ଆଉ ପୁରା ଲାଇଫ୍ ସାରା କରିବା ଦ୍ୱାରା ପୁରା ରାସ୍ତା କାଢ଼ି ଦିଏକି ମରିବା ପାଇଁ। ଏବେ Please question, Kiran Saurabh. ଓକେ Please question. हेलो सर। सर हेलो ମୋ क्वेश्चन गुड ଥିଲା मॉर्निंग। କି ଆମର ଯୋଉ ଇ ସିଗାରେଟ ଅର ହୁକ୍କା ସାର୍ ଏଗୁଡା ଆମର ମାନେ ଏଗୁଡା କହନ୍ତି କି ମାନେ ଏଥିରେ ନୋ ଟବାକୋ ଇଫେକ୍ଟ ଥାଏ, ମାନେ ଏଥିରେ ଟବାକୋ ମିଶି ନଥାଏ, ମାନେ ମାନେ ଥାଏ କଣ କହିଲ ମାନେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଜିନିଷ ଥାଏ, ହର୍ବାଲ हाँ ପ୍ରଡକ୍ଟ, ତ हाँ ସେଥିରେ କିଛି ବଡିକୁ ଆମର ହାର୍ମ ହୁଏ କି ମାନେ ସେଇଟା ବି ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ଜିନିଷ? हाँ ମୁଁ ଏଇଟା ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଇମେଜ କରିକି ଦେଖେଇବି। ଦେଖ ତମେ ଯେତିକ ସାରା ଟୋବାକୋ ଆସୁଛି ତ ତଳେ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଇଟ୍ ମେକ୍, ତ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ଟିକ ଥାଏ, ମାନେ ତମକୁ ଆଜିର ଇଏ ଥିମ୍ ହେଲା ଦ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଂ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ତମକୁ କେବେ କୁହନ୍ତିନି ଯେ ଏଇଟା ଖରାପ, ଏଇଟା ତାଠୁ ଭଲ, ଯୋଉଟା ୟୁଜ କରିଥିଲ ତାଠୁ ଏଇଟା ଭଲ ହେଇପାରେ। ଆଉ ଥରେ ପୁଣି କହିବେ ଏଇଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ, ଭାଇ ନ୍ୟାଚୁରାଲ କଣ? ଏଠି କଣ ତୁଳସୀ ମିଶଉଛ ନା ମାନେ ଇଏ ଇଲାଇଚି ଇସି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ତମକୁ ତମମାନଙ୍କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ବାହାନା, ମାନେ ଟେଲିଂ ଇଟ୍ ଇଜ ମୋର ନ୍ୟୁ ଅପସନ୍ ଆଭେଲେବଲ, ନ୍ୟୁ ଫ୍ଲେଭର, ମାର୍କେଟିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। ସେମିତି କୋଉ ଟୋବାକୋ ନଥାଏ ଭଲ। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାଇଁ? यस सर। ହଁ ତ which mainly so let's say butane, which is gas used in the lighter, and cadmium, which is used to build a battery. You are directly taking that uh, uh, chemical by the mouth, then what will effect in the body? Let's see. When a person smoking, it contribute 12 type of cancer to you. If you see the left side of the picture, see total 12 side type of cancer is there. If you see, and it not only causes the cancer, it is also causes the various type of the chronic disease. I will tell like COPD, lower tract respiratory bronchitis. Then how it is then? Mainly when it tell ମୁଁ ତମକୁ ମେକାନିଜମଟା କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିକୋଟିନ୍ ବଗେରା ନଉଛେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ଆମର ବ୍ଲଡ ଭେସେଲର ସେଲ୍ ୱାଲଟାକୁ ଡ୍ୟାମେଜ କରିଦିଏ। ତ ଆମର କ'ଣ ବ୍ଲଡଟା କ'ଣ ବଡିରେ ବ୍ଲଡ ସର୍କୁଲେସନ କରେ, ତ ସେ ସେଲ୍ ୱାଲଟା ଡ୍ୟାମେଜ କଲେ ଆମର ବଡିର ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ମେକାନିଜମ ଥାଏ କି ସେଲ୍ ୱାଲ ଡ୍ୟାମେଜ କଲେ ପରେ ସେଠି ଆମେ ये जमा करे फ्रिबिन ऐसे जमा करे, फिर क्लॉट फॉर्मेशन है। धीरे 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 डे बाय डे से क्लॉट फॉर्मेशन टा बड़ हो, तो सेठी जदी सेटा से क्लॉट फॉर्मेशन टा हार्ट रे हो तो सेठी हम कोन हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज, एथेरोस्क्लेरोसिस। सेटा जदी हम ब्रेन रे हो तो सेठी कोन हम कहला स्ट्रोक हो। आउ आमे जेतले स्मोक टा करूचे, आमे सब फिल्म मूवी मानकर देखुचे कि
टार कंज्यूम हो जाउची हमर फुसफुसटा पूरा ब्लैक हो जाउची कोन पई तो when you consume a tobacco small particle of the tar accumulate in the lungs and later it affect in the bronchitis, emphysema, asthma, COPD, and later it will tell lung cancer. And it also affect on the so much time in the hormone in the body. Later discussion it decreases the secretion of the insulin. Can you tell if in body decreases insulin will happen, then what disease will cause? Anyone there? Okay, let me. I'll tell. It causes diabetes. Then I'll tell. It also tell nowadays. ଏବେ ଦେଖୁଥିବ ତମାନେ କି ଆମର ଫର୍ଟିଲିଟି ସେଣ୍ଟର ବଢୁଛି କଣ ପାଇଁ? Tobacco is the causes. In male, it will lesses the sexual function like erectile dysfunction, impotence, and in the female, it decrease the fertility capacity of the woman, and it mutate the DNA also. It causes, later I discussed in that time, every 4 seconds one baby is died in the womb, premature death. The baby died in the womb, ମାନେ ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ମା ପେଟ ଭିତରେ ମରି ଯାଉଛି କାରଣ ନିକୋଟିନ୍. If you tell about the cancer, the contribution of the tobacco, you can see. If you take the other uh, disease, sorry, other factor like the what is the contribution of the other things to the cancer? If you tell diet, occupation, alcohol, other UV light, it is very. If you compare to the tobacco, it is very less. Their contribution is more, but if you compare to the tobacco, it is very less. See here, the tobacco column is rises to the more than 30, and the hazardous effect of the tobacco. See, it is the mainly the tobacco person बेसी माने टोबाको जो माने यूज करंती कि खैनी जो माने यूज करंती से माने कोन करंती खैनी को चूर्ण सहित नि दळी के खाइबे तो ता द्वारा कोन जिबे नहले जाकी की घंटे घंटे काम करथिबे गाड़ी चलाउथिबे कलर जाकी देके रहि जाइथिबे जा द्वारा कोन हम करलो तो मिक्युजल वाल टा जो हमर मुहर जो मिक्युजल वाल टा से डैमेज हो जाय तुम सेठी देखो और ओरल कैंसर टारो इमेज टा देखो केमि सेटा पूरा खाई जाई जी जीवटा ए गालोरा खाई जाय जहाद्वारा कौन in initial stage they feel like loss of taste and oral smell ताको ही तो कथा हो जदी पूरा पार्टी गंधेबो. Sir, one second. Sudhananda, हाँ please question. हाँ हेलो हाँ सर सर गवर्नमेंट ଏବେ सर कैंसर ପାଇଁ ଟାବଲେଟ ଏବେ ବାହାର କରିଦେଲାଣି 100 ଟଙ୍କା ବାଲା ଟାବଲେଟ ତ ଯୋଉମାନେ ବି ତବାକ ଖାଇଛି ଯୋଉମାନେ କ୍ୟାନ୍ସର ହଉଛି ସେମାନେ ଏବେ ତବାକ ଖାଇବେ କି ଖାଇବେନି तो तमरो क्वेश्चन टा आछि जे कोन पे गवर्नमेंट ताको बैन कर दोनी ନା ନା ନାଇଁ କ୍ୟାନ୍ସର ପାଇଁ ନାଇଁ ଟାବଲେଟ ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ବାହାର ତାର କଲେଣି ଅଛି ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଅଛି କି ସାର୍ ଆମର ଏବେ ତ କ୍ୟାନ୍ସର ର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଇଜି ପ୍ରୋସେସ ହେଇଗଲାଣି 100 ଟଙ୍କାରେ ଟ୍ୟାବଲେଟ ମାନେ ବାହାର କରିସାରିଲେଣି ରିସର୍ଚ୍ଚ ବି ବାହାରିଲାଣି 100 ଟଙ୍କିଆ ଟ୍ୟାବଲେଟ ତ ଲୋକଙ୍କର ସେଟା ଟବାକୋ ଖିଆ ପ୍ରକୃତି ତାକୁ ବଢେଇବ ନା କମେଇବ ଲୋକ ତ କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ଆଉ ଡରିବେନି ନା ସେ ଟ୍ୟାବଲେଟ ଟା କେମିତି କାମ କରୁଛି ବଡିରେ ସେଇଟା देखो ତା क्वेश्चन इफ यू सिंपल टाइप वे मतलब ट्रीटमेंट फॉर ए कैंसर द डायरेक्ट फास्ट मतलब सर्च यू विल गॉट सर्जिकल प्रोसेस मतलब ऑपरेशन करने द्वारा ही आमर कैंसर टा भल हो जाए आउ मु जो एबे कहूली मतलब देयर इज ए प्रिवेंशन 3 टाइप्स व्हाट इज ए प्राइमरी प्रिवेंशन सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड प्री प्रिवेंशन तो प्री प्रिवेंशन टा कोन आम जेमिति
कैंसर हो कि कोविड हो कि जहाँ हो आम मास्क पिंधा तो आम तक प्रिवेंशन कला तो प्राइमरी प्रिवेंशन कौन जदि अभी तुमको थंडा खास हो तुम दीटा मास्क पिंध से प्राइमरी प्रिवेंशन आ सेकेंड हैंड प्रिवेंशन है कौन तुमको कोविड हो तुम क्वारंटाइन रही बुझिपारे कि नहीं तो जदि मु कैंसर काम करी हस्पिटाल एमती को पेसेंट आसेनी जमी जस्ट कैंसर स्टार्ट है कि गालरे टिके छाल बसीगला आसो जिते पेसेंटा को पूरा सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज आसो से टाइम रे से मैंने आसंदी आ देयर इज ओनली ऑप्शन सर्जिकल हियर यू विल सी आफ्टर सर्जिकल here you can see the tongue of the person is outside मतलब जीभटा बाहरी पड़ची गालटा खाई जाइची and आम सब सर सर्जिकल सर सर्जिकल प्रोसेस रे कोन कैंसर टा पूरा पूरी भलो हो जाय बॉडी रे हाँ पूरा पूरी भलो हो जबार चांसेस अछि आ रिओकरेंस कोन माने सेही जिंसटा आउ थरे न हबो किंतु देखो गोटे सर्जिकल प्रोसेस रे कोन हुए मु तुमको कहबा को चाहूची एबे जो पर्सन हमर कैंसर हो जाइथिबो मानकर जीभटा कैंसर हो जाइछि टोटल जीभटा काटी दियंती कि मानकर गोटे गालर हो जाइछि पूरा गालटा पूरा काटी की बाहर करा जाए तो एठी गोटे इमेज अछि सुधानंद प्लीज क्वेश्चन हाँ आई पुट सर सर स्मोकिंग कले सर लोक माने मर जांदी मतलब टाइम डेथ हो जाए स्मोकिंग कले तमरो बंचीबार रेट टा नुह कि अधा हो जाए सर जब बंचीबा रेट कम जाए ताले प्राय लोक देखि सर से स्मोकिंग छोट बेले करी बुढ़ा लोक पर्यंत तांको नहीं कमे आज जो करंती जल्दी मर जांदी आज करंती मरंती नहीं जल्दी देखो एटा गोटे मिथ एबे मु कोन पई एई जिंसटा मु बहुत सारा स्टैटिस्टिक्स तो मु कहउदिली एबे देखो 1.3 टू 37 पीपल आर 60% डेथ एटा मु कहूनी एटा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहउछि तो 60% लोक एई टोबाको कजेस जो मरुछंती तो एटा गोटे मु कहि परिबी वर्ड ऑफ माउथ लोक मरु नांती मतलब एटा गोटे कहि परिबो मिथ देखो I can show here the data the gender bias prevalence in the cancer here you can see the contribution of the lip and oral cavity देखो ये जो ये कलर टा हेची हमरो ब्राउन टाइप रो तो केते परसेंट लोक ओरल कैविटी कैंसर होसने आ तमे सीटी जानि परिबो जे ओरल कैविटी कैंसर कोन पय हुए ओनली द कजेस ऑफ द टोबैको स्मोकलेस टोबैको and सर that समस्त can be कैंसर हो नथिबो टोबैको खाइला परे हां समस्त तो कैंसर होबो बेली तो सर कुछ नहीं गारंटी नहीं तो देखो आउ गोटे डाटा तुमको देखो देखो द टोबैको इंडस्ड मोर्टालिटी समस्त तो कैंसर होनी किंतु इस्केमिक हार्ट डिजीज भी होची क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज भी होची कोई स्ट्रोक कारण भी मर जाय पारंती रेस्पिरेटरी डिजीज पे भी मर जाती मतलब देयर इज ए नंबर ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय द टोबैको बुझी परछो यस सर এই ডাটাটাକୁ ଦେଖ ଇସ୍କେମିକ୍ ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍ ମୁଁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି ଇସ୍କେମିକ୍ ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍ ଯୋଉ ଆଥେରୋସ୍କ୍ଲେରୋସିସ୍ ଇଏ ପାଇଁ ହେଇପାରେ ସିଏ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ମରିବନି କିନ୍ତୁ ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍ରେ ମରିଯିବ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା ଟୋବାକୋ କି ନହେଲେ ଟିବିରେ ମରିଗଲା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା ଟୋବାକୋ ତ ତମେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆନ୍ସରଟା ପାଇଯାଇଥିବ ତୁମେ सर सर आउट हो सर ହଁ हमें डेली फ्रेश वेजिटेबल गुड वेजिटेबल्स खाजे सर हम ହଁ माने हमें न गोटे माने गोटे पर्सन न सर से किछि भी माने अल्कोहल संसे किछि भी न नो टोबैको नो सिगरेट नो गांजा ହଁ किछि भी न सर ताको ହଁ कैंसर हो ना आ जे सर सेर माने ताको हेई जाउ छै माने जो माने नौ ना ताको हेई जाउ छै जो माने नौ से माने कैंसर हो ना तो सेटा केमते हो ଦେଖ ବହୁତ ଏବେ ଦେଖ जो टोबैको कजेस କ'ଣ କରୁଛି ମାନେ ଦେଖ ओरल कैविटी कैंसर यही कैंसर जो मैंने टोबैको नौ ना से जिनसा बंची हम एवं देख कह जीन रे आमर ब्रेस्ट कैंसर गोटे जीन रिलेटेड कैंसर
ब्राका ए 1 रिसेप्टर ब्राका ए 2 रिसेप्टर तो जहाँ को माँ को से कैंसरटा होउची तो सेटा ता पुओ को हवा चांसेस कि झियो को हवा चांसेस अच्छे तो सेटा को हम केमिति ये करि परिबा एबे देखो जणे कहइबो मु टोबाको नउनी टोबाको बिकुची एमिति भी क्वेश्चन अछि ना here I put the image you can see I'll tell you here you can see there is ଯଦି tobacco ଟବାକୋ ନହେଲେ ସାର୍ ଯଦି କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଯାଉଛି ସାର୍ ଟିବି ହେଇଯାଉଛି ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ ହେଇଯାଉଛି ଲୋକ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସାର୍ ତ कौन ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦେବା କଥା हाँ ତାହେଲେ ଏଇଟା से ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ क्वेश्चन ବ୍ୟାନ୍ କରିଦେବା କଥା से क्वेश्चन तो आराइज होउची तो कोन पे बैन करूनी तो मेन कथा हला तो इंडस्ट्री आउ इंडस्ट्री भितरे मतलब आमे कहि परिबानी बहुत सारा मतलब मंत्री नेता माने भितरे इन्वॉल्व बहुत इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थाउसन तो से माने चाहू नांती से माने सेटू बहुत सारा रेवेन्यू पाउसन इन इंडियन collect most of the revenue from this type of the product and you can get this revenue for other product also तमें जेमि कहि परिबो सेही रेवेन्यू टा हमें आउ किछि प्रोडक्ट रु आउ तो भलो किछि जिंस करि कि भी करि परिबा जेमिति कि एबे देखिबा रिस्क ऑफ टोबैको ऑफ द ग्रोअर ऑफ द फार्मर तो टोबैको जो माने करंती चाष करंती से माने सुइझै परिबे जेमिति हमर इथेनॉल ब्लेंडिंग पय आखु चाष करिबा पय किंतु तांको किए तो मोटिवेट करिवार अछि लैक ऑफ द अवेयरनेस होबार अछि तो सेही जिंसरा कि करू नाहंती एबे देखो जेतेबेले आमे भी कृषि श्रेणी लोक जेतेबेले आम बापा जाकि धान मिल रे काम करंती आमे जाकि धान बोई दो तो सिमिलर केस देखो जेतेबेले किए जाकि टोबाको चाष करथियो ता पिला भी जाकि टोबाको टाको बोही कान दो सी टोबाको खाउनी किंतु ता द्वारा ताको नर्वस सिस्टम डैमेज होबार चांसेस अछि लो ग्रोथ ऑफ द ब्रेन रिड्यूस फर्टिलिटी बाथ इफेक्ट से जिनस भी चांसेस अच्छे एबे देखो आमर जो थीम टा करछंदी तो इंडस्ट्री आउ प्रोटेक्टिंग द चिल्ड्रन कौन पे थीम टा करिछि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टा करिछन तो देखो मु सेति में ए स्लाइड टा तुमको देखिबा आनिछि तो व्हाई द पीपल आर टारगेटिंग तो आमर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कहिदिले आजिर शिशु कालीर नागरिक द चिल्ड्रन ऑफ द टुडे विल मेक द इंडियंस टुमारो once imagine now we are talking if a person take the tobacco he will die definitely the industry person also know this thing though which generation are using this tobacco after some days they will die then how the industry will grow that's why they're targeting the childhood population if the child habituated to the smoking and it is continuously they take this hazardous thing the industry will grow by grow this is taking this profit तो आमर पिला बेले कुआ जाए ना आमर छुआ माने थांती माने करो ए डाओ माने गोटे माटीर गुळा तो ताकू जेमिति आमे तयारी करिबा से सेमिति तयारी हुए तो सही जिंस तो यदि गोटे छोट पिला को एडवर्टाइज देखिए कि ये करी कि आमे जे ताको स्मोकिंग हैबिट टा कर दोचे ताले कोन हबो से जीवन सारा से स्मोकिंग नबो जहा द्वारा इंडस्ट्री हमरो प्रॉफिटेबल हे परिबो एबे देखो गोटे एम स्टडी करथिला दिल्ली रे 30 टा स्कूल रे 11 वर्ष रु 14 वर्ष 8.5% चिल्ड्रन आर एक्सपेरिमेंट एंड स्मोकिंग एबे गोटे पिलाटे पचला मुझे थरे टाणी देबी सेकेंड थर्ड टाणी देबी तो कौन असुविधा हम तो सी कौन हम कहल जो 8.5 चिल्ड्रेन ना कि ताकू देखिकी सी तो आउ के जन को इन्फ्लुएंस करिवो भाई मु ये करूची किछि असुविधा नाही क्योंकि एठी लैक ऑफ अवेयरनेस अछि आउ सी डे बाय डे ए विक्टिम ऑफ द टोबैको डिपेंडेंस तो सी कौन करिवो सी भी टोबैको डिपेंडेंस हे जिवो तो व्हाई द इंडस्ट्री आर टारगेटिंग यूथ पॉपुलेशन तमे यदि WHO साइड को जीवो ए स्पेसिफिक देखिवो
ह्वाट इज यंग पीपुल मारिब तो देखिबो तो यंग पीपुल आर 10 वर्ष रु 24 वर्ष आउ सेई पॉपुलेशन है 1.8 मिलियन पॉपुलेशन एबे जदि को कंपनी ताको टार्गेट करिवो 1.8 मिलियन तो केते से प्रॉफिटेबल हे परिबो सेईटा गोटे कारण जो थी से माने टार्गेट करते यूथ पॉपुलेशन रे एंड सेकंड थिंग दैट मु एबे टिके पूर्व कहउतली गोटे ये गोटे माटीर गुळा तो इन दिस एज तो the curiosity level of the child is very high. The younger children more like to uh, influenced by a misleading advertise and more like to do a experiment thing. Why should not try this? Why should not do this? Why should not try this? And the industry people take this opportunity. Before I discuss that what is fast and smoke, that is also hazardous effect. There also hazardous effect to the second hand smoke. What is second hand smoke? My friend is smoking or my parents are smoking. I am sitting behind them. That is also causes hazardous effect to the us also. And what is the third hand smoking? Mainly the third hand smoking like that. So you can just ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସିଗାରେଟ ଫିଗାରେଟ ଟାଣୁ ତ ସେଇ ଟାଇମରେ ଆସ୍ ଡଟ୍ सर टिके सुधानंद प्लीज क्वेश्चन सुधानंद सर ଆମର ଆଲକୋହଲ କନଜମ୍ପସନ ଟା ସାର୍ ଅଧିକ ହାର୍ମଫୁଲ ନା ଟବାକୋ କନଜମ୍ପସନ ଟା ଅଧିକ ହାର୍ମଫୁଲ ଦେଖ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ତମକୁ ଡାଟା ଶୋ କରିଥିଲି ଦେଖ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଅଫ ଟୋବାକୋ ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଖ ଟୋବାକୋ କେତେ ହାଇ ଅଛି ଆଉ ଆଲକୋହଲ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କେତେ ଲେସ୍ ଅଛି ଦେଖିଲ ମୁଁ କହୁଛି ଆଲକୋହଲଟା ହିଁ ଭଲ କିନ୍ତୁ ଟୋବାକୋ କେତେ ହାର୍ମଫୁଲ ମୁଁ ସେଇଟା କହୁଛି ବୁଝିପାରିଲ हेलो बुझिपार हाँ टोबाकोटा बहुत हार्मफुल आल्कोहल कले तो मनुष्य मरिबो एंती फैटी लिवर बहुत सारा डिजीज जो किंतु टोबाकोटा पूरा डायरेक्ट कार्सिनोजेनिक इफेक्ट दिए जहाँ द्वारा बहुत सारा कैंसर तुमको आसीबो माने टोटल 12टा टाइप ऑफ कैंसर टा डायरेक्ट तमरो ये टोबाको जो होउछ सर जे ना टबाको सर डेली स्मोक करथिबो सर से ताको बंद करि परिबो कि नै हाँ बंद करि परिबो आमे किछ सर को मेडिसिन नेबाको या कोन मेडिकेशन किछ दरकार हाँ मेडिकेशन अछि आमे मु डिस्कस करबी इन फर्दर स्लाइड ओके सर एक्चुअली हम पाखे टी कम समय अच्छी आपण आज सेजन टाक आम एतिक रखिया आपनकर भी टाइम बहुत वैल्यूएबल थैंक यू सर फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम एंड मेकिंग दिस इवेंट मेमोरेबल सक्सेस नेक्स्ट टाइम आपन को आउ थरे भी डाकिबू हमर कैरियर काउंसलिंग प्रॉब्लम हमर प्रोग्राम करिया पे कैरियर काउंसलिंग पे before we disperse, I wish to say it has truly been honor to me a part of this accomplished session. Now I hand over this session to my honorable principal sir. Sir, please hand over this session. सर यस बिभू सर बहुत बहुत धन्यवाद आपन बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन टा देले एंड यू ट्राइड टू सॉल्व ऑल क्वेरीज ऑफ आवर पार्टिसिपेंट्स some were our students, some participants are from outside our college. It's a state level event. So thank you sir. जदि आउ कहार किछि भी क्वेरी अछि पचार दे पारे we have last 2-3 minutes. सर मु गोटे क्वेरीटा सॉल्व कर दोछि माने से छुआटा पचारथले कि केमिति हमें छाडी परिबा ये देखो हमें छाडीबा पई तीनटा वे अछि जेमिति कोल्ड टर्की इफेक्ट रे कोन अछि माने तमे स्ट्रांग डिटरमाइन हे जो जे मु आजिठू ये छाड़बे आउ गोटे अच्छे तुम फार्माकोथेरापी इफेक्ट नहीं पार तो फार्माकोथेरापी इफेक्ट नापाई दुईटा इफेक्ट अच्छी निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरापी आउ गोटे अच्छी नॉन निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरापी तो निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरापी अच्छी निकोटिन गम निकोटिन पैचेस निकोटिन इनहालर एंड निकोटिन नाजल स्प्रे सब सारा जिनस
ଆମେ ଡକ୍ଟର ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ନେଲେ ବି ଭଲ। ଏଇ ଜିନିଷଗୁରା ସବୁ ଯାକ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପସନ୍ in India रे 2 mg ଆଉ 4 mg available in nicotine gum ଆଉ NRT non NRT जैसे जेमिति बिप्रोप्रियन एंड भारेन इन्सुलिन तो ये बहुत इफेक्टिव देखौछि एंड तो ये केमि तुमको हेल्प करिवो आमे जानिचे जेतेबेला आमे निकोटिन टाको बंद कर दबा तो सी हमको कोन करिवो स्ट्रांग क्राविंग इफेक्ट दबो माने बहुत तुमको इच्छा हो जे मु जिनसटा यूज करबी आउ विड्रल सिम्पटम दबो तो ये जिनस नेला ने तुमको सी हेल्प कर दबो थोड़ा टिके विड्रल सिम्पटम कम करिया पे जहा द्वारा तुमे मोटिवेट रहइबो ये करि परिबो। ओके मु भाबची ए क्वेश्चन टा पचातले जे आंसर टा पाइथिबे Yes, बुझी right. पाथिबे। Yes. सर So I आगे think. साइड इफेक्ट नहीं? Mhm. हाँ मतलब यार साइड इफेक्ट अच्छी इट इज वेरी नेग्लिजिबल जैसे जेमिति इचिंग सम टाइम नाउजिया मतलब जेते साइड इफेक्ट थाए ना चारि टाइप रो साइड इफेक्ट थाए तो ये बहुत मतलब जो साइड इफेक्ट टा वेरी लेस इफेक्ट टाइप 1 साइड इफेक्ट तो सही साइड इफेक्ट एथरे देखाए आ सब मेडिसिन तो साइड इफेक्ट थाए बट ये साइड इफेक्ट तमे यू कैन टेल लाइक दैट नेग्लिजिबल अंडरस्टूड। यस सर, थैंक यू सर। हाँ Okay, sir, Bibhu sir, I think now we should close. So thank you, sir, for sparing your time. I would ओके like सर। to I, I I again thank you to the principal sir giving me chances to involve to spread my awareness and I also thank my colleagues Arun to total coordination and thank you getting this wonderful opportunity for me. Thank you so much. now I would like to thank my students who have participated and my staff who have done this program. They have arranged everything, and finally all the external participants who have joined this program. So thank you all. Now let's close the थैंक यू program. सर। Thank you. Thank you. Session is closed. Okay, thank you.